नमस्कार बंधुगण। आज आम जानमा सन्थ शिरोमणि सन्थ साधक सन्थ कवि चंद्रमणिकर विषय थी। सुना के न्याथी जेते अतका तपा जीवा से सेतकी अतका चकचक दिसबा आर तार उजल पनियाटा डाउ डाउ करबा। इतार कारण है सेटा 100 ରୁ 100 खांटी आए। सेन्ता सन्थ कवि चंद्रमणि दास थिले जने खांटी लोक। से समयार गति थी उहुली उहुली इसेनकार बहुत सब जीवन फिरिंगा थू केभे घुमुसर के तो आर केभे जेमादेईपुर के तो आर केभे सोनपुर और बागबर ठाने लटकी छन। एंता समयार खेल थी से माने निजर पेट पुषबार लगी माँ पु बनेटे दह गंझे छन। केनु भिक्षा करी करी नुहले झुरी मारी करी दिन काटुथिले। ई सब गुटे गुटे ताकर जीवन भाग आए। ताहाकू ई भक्ति दिगरे नेवार लगी ई दुखर समयटा गुटे बड़भागी कारण आए। ई पेट पाटना लगी ताकर मन संसार मोह ठानु दूरे जाइछे। सेथिर लगी से सबु संसार जाकर छाड़ी करी ताहाकू 12 बछर जतबेले होउथला सेतेले वृंदावन जीवार के बाहरले। ई समय थी ताकर ने कोढ़ा पैसाटे भी नहीं थी। फिर भी ताकर मनोबल टान लगी बोली बाटे घाटे मागी जाची करी फल मूल खाई करी मुढ़े छन वृंदावन जीवार लगी। ताकर मन घिची है कृष्ण प्रेम आड़े। कृष्ण प्रेम रस पी करी से वृंदावन ने निज के आहुरी माझी खसिक चकचकई देले। से निजर गुण के आहुरी अतका बढ़ई देले। से वृंदावन ठानु फिरी करी पुरी ठाने जगन्नाथ को दर्शन करी करी बागवर ठाने ताकर निजर साधना आरंभ कले। ताकर लेखारे अमृत झरई देले आर से अमृतर ना देले श्रीकृष्ण सुधामृत आर नारद गीता। ताकर गुरु ब्रजबंधु दासकर प्रभाव बन करी ताकर ऊपर पड़ीथिला। जेनथि लगी से निजकु निजे आविष्कार कले अलौकिक घटना मान देखी करी से निजे निजर साधना बोले निजे अलौकिक पाल्टी गले। सन्थ चंद्रमणि दासकर गुरु ब्रजबंधु दास जे कि डेंगा बाबा नाम थी जना थिले। से थिले ओघरी आर बाकसिद्धि जहाँ कही दउथिले सेटा लाखी जाउथला। ताकर साधनार पेट थिला सोनपुर ठाने थिबा छिनछान डुगरी। से घोड़ाघाट पड़ा गुटे पुरिया करी करी केतेबेले केंता रोउथिले। गुरुकर साधनार सिद्धि प्रभाव पकईथिला चंद्रमणि को बने करी। से ताकर साधना थी एते माती रहले जे से विजने सिद्ध पुरुष हो पारिथिले। ताकर भी बाकसिद्धि हो जाइथिला। केतनी केते अलौकिक घटना मान से घटई पारुथिले। जेंता कि दामिरी नु खीर खाइबाटा थरे बारिगा मोट सामना नालुथु कंद लुकटे बोलिया माछ धरुथिला। बाबा कहले बैंक टेरे छाड़ी दे सते सते देखुन देखुन माछटा बैंक टे हो जाई थाए। हेन्ता आहुरी केतनी केते घटना अच्छे जेनटा कि बारिगा मठरे कुआ खुलला बेल के कुआ के चाउल पुंजे फिकी करी देखले जे माटी फाटी करी पान बाहरी दिला। साधक चंद्रमणि जने परकुत साधक थिले। साधा साधा जीवन यापन बिताउथिले। खाइबार थे खीर आर लिया के आपने नहीं थिले। देहर वेशभूषा थिला गेरुआ रंग आर गुड़े कठौ लगाउथिले। घाए घाए बैसी भी बजाउथिले। से संगीत साधक भी थिले। से निजे जने वाद्यकार भजन गाउथिले। गिनी मृदुंग बजाउथिले। अगस्त दुर्वासा संवाद भाव रे तांडव नृत्य अनंत साई विष्णुकर आगाड़े देवता माने नाच गीतर आसर से देखाइछन काव्य माध्यम रे। सेन ब्रह्मांकर मर्दल नारदकर बीना चंद्रंकर खंजनी सूर्यंकर घुमरा पवनकर फुपुंगा वरुणकर बंशी वासुकीकर तिम्ब्रू जमंकर घंटा अग्निकर घंट अप्सरांकर हुलहुली मुनिमानकर दुंदुभी आ देवता मानकर शंखर आवाज थी आकाश फाटी पड़ुला बोली तांडव नृत्य काव्य लिखिछन। ताकर लेखा हिसाबे धनिता धनिता ता 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 धेई धेई धिमी धिमी धुमु धुमु ताधेई ताधेई
କିଣି କିଣି କଣ କଣ ବାଜିଲା କତାଳି ଝମ ଝମ ଝଞ୍ଜାଳ ଯେ ପତର କାହାଳି। ସନ୍ଥ ସାଧକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅଧମ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କର୍ମ ଧର୍ମହୀନ ବୋଲିକିରି ବିବେକ ବିରହିତ ବୋଲିକିରି ଲେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଥିରୁ କି ତାକର ମହାନତା ପରିଚୟ ମିଲ୍ସି। ଅହଙ୍ଗୁଣ ନି ଥାଇ ଟିକେ ବି ତାକର ଠାନେ ହେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇକରିବି ସତ୍ସଙ୍ଗକେ ସେ ବଡ଼ାଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଅଧକା ସମୟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର ଆର୍ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥି କଟଉଥିଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଥି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରି ପାହି ପାଞ୍ଜିରେ ଗର୍ଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଯେନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆର୍ ପୂଜା ବି ପାଉଛେ, ସେନ୍ତା କବି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ ହେ ଭଗବତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଧାମୃତ, ଭବତାରକ, ନାରଦ ଗୀତା ଆଦି ଲେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଭଗବତ ଲେଖେନ୍ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖାଥି ଓଡ଼ିଆ କୋଶଲି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଥିରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଗାଢ଼ତା ଜଣାଯାଉଛି। ହଲିଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ପରିବାର ହେଇଥିସନ୍। ସେମାନେ କ୍ଷେତ ଖୋଲାଥି ବଳଦମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁନ୍ କରୁନ୍ ରସିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଲାଗି ସେଟା ବେସଂସ୍କାର ହେଇଯିବା ବୋଲି ସେ ହଲିଆ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ପୁରାଣର କଥାକେ ଠାନ ଦେଇଛନ୍। ସେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ପୁରାଣ କିଏ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ମଥିଥିଲେ। ସେଟା ମଥି କରି ସେଥିରୁ ଘିରୁ ଲହନୀ ବାହାର କଲା ବାଗିର ଜ୍ଞାନ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି କରି ଭଲ ବାଟକେ ଆନବାଟା। ଯଦିର ବି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ହେଲେ ବି ତାକର ଜୀବନ ଥି ଏନ୍ତା ମୋଟେ ଆଇଲା ଯେ ପୂଜା ପାଠ, ମାଲା ତିଲକ, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆର୍ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡକେ ସେ ସବୁ ବେକାର ବୋଲି ଭାବଲେ। ସେ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକେ ଧରି ବସିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଉପାସକ ସାଜିଗଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡର ବଦଲା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କଲେ। ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିପକ୍ଷରେ ଗଲେ। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ଜାଗାରେ ମାନସିକ ପୂଜାକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ସଭେ ଜାକର ଗୁଟେ ଦିକେ ବୋଇଲେ ସେ ଆର୍ ଗୁଟେ ଦିଗରେ ଗଲେ। ସେ ସମୟାଥି ରାଜାମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି ବୈଷ୍ଣବ ଆର୍ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର୍ ଲାଗି କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମଥି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଏନ୍ତା ସମୟାଥି ସନ୍ଥ କବି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଅଣାକାର, ଅନାମ, ଅଜପା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୀନ ଉପାସକର ଆବାଜ ଦେଇକରି ଅଲଗାମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୁଷାଟା ହେଟା ପୁରା ସୁନବାରକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଧାମୃତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ କହିଛନ୍, ଯେ ଯାହା ବୋଇଲେ ସହିବୁ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବୁ, ଏକାଳ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣ, କହନ୍ତି ନିନ୍ଦାକୁ ବଚନ। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ସେ ଅଜାତ ପକ୍ଷୀକେ ଅବନା ଅକ୍ଷର ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଜାତ ପକ୍ଷୀ, ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ, କରଇ କରାଏ ସେହି, ରାଜା ହୋଇ କରି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅଇ, ଚୋର ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ସହି, ସାମନ୍ତ ହୋଇଣ ପଳଙ୍କରେ ବସି, ସେବକ ହୋଇଣ ବୋହି, ଖଳ କପଟିଆ ଦୁର୍ଜନ ମୁରୁଖ, ଭକତ ମହଲ ସେହି। ସୁଧାଚାର ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ବୋଲିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନାହତ ପୁରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଅଣାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାଦି ଅଲେଖ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅରୂପ ଅନନ୍ତ ଦେହ। ସେହି ସୁଧାସାର ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ବୋଲିରେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଲେଖ, ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ମହିମା, ଯାହାର ଶେଷ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଧାମୃତର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ହଲିଆ ଗୀତରେ ସେ ପୁଣି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ବି ସେ ଅଣାକାର ନିରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍। ହେଲେ ବି ସେ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ପଶୁ ବଲି, ସମାଜ ଶୋଷଣ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠେଇଥିଲେ। ଫେର ଘାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକେ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଇ ମାୟା ସଂସାର ଥି ଯେତେ ଧନ ଦର ବର୍ଜିଲେ ବି ଶେଷ ଥି ଜମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଝବାରକେ ପଡ଼ବା। ନିଜର 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକେ ନିଜର ହାତ ମୁଠାଥି ରଖିପାରିଲେ ନିଜର ଜୀବନଟା ସଫଳ ହେବା। ସତ୍ୟ ଆର୍ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଚାଲିଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଦୁନିଆରେ ଅମର ହୋଇ ରହି ହେବା। ଜମ ବି ସେ ଲୋକମାନକେ ଡରବା ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାଧନାରେ ସାଧି ପାରସି।
सबकिछि संभव धर्म बोलले। नारद गीतार से पाप पुण्य के सरक नरकर कथा कहीचन। भल काम ही लोक मान को सरक के नेसी। भगवान कन्ने निज को समर्पी पाले से भावग्राही आमको पार करदेवे भवसागर को थू। से फिर कहीचन भगवान आर भकत भील संबंध एते निबिड़ जेनता की गाई आर दामुर संपर्क। आता परमात्मा से गहरिया संबंध अच्छे जेन कथा की जुगे जुगे प्रमाणित होकर सारी छे। भकत जेनता भगवान कर आड़े घिची हो जाएसी सेनता भगवान भी भकत आड़े ढली पर्सन आशीर्वाद देवार की भकत संगे मिसिकरी निज लीला रचबार की। सेथिर लगी तो गोलबधांग छाड़ी करी बार बार ई पृथ्वी रे लीला खेला करिछन। श्रीकृष्ण सुधामूतरे से राधाकृष्णकर प्रेम गोपींकर विरह कथा ताकर नटखटिया दुष्टामी माटिखिया विश्व ब्रह्मांड देखवाटा मुह भितरे आर कृष्णकर उपस्थित सबू गछ लता भी कथा कहूले। खुशी सभे नाचुले। ताकर बिना जमुना नद सुखी जाइए। समकर मुहसु खुशी हजि जाइए। फेर जेतेबेले कृष्ण फेरीछन चारिकुती सागुआ हो जाइए। सबू गछलता पाइन पवन नयद नाल पशु पक्षी चल प्रचल हो जाइछन। ई सबू वर्णनाथु से भगवान कर श्रेष्ठ आसन देथिबाटा जना पड़ू। से जनता की सबू काम कर्ता ताकर काव्य लेखवार चातुरी बहुत सुंदर जेन थे कि अतीतर कृष्णलीला वर्तमान घटना लेखे लागसी। सेथुरु आमर मानव समाज के संस्कार देवार के सचेतन करवार के आर भक्ति रसरे बुड़ी रहबार के निर्देश देछन। मनुष्य जीवन के सफल करवाटा ताको लेखा माध्यम थी दर्शाइछन। जेन काव्य कविता गुड़ाक जुग जुग तक अमर होकर रहबा आर लोक मान को भाव आर भक्ति थी बांधी रखबार संगे संगे ओन मार्गे जीवार के बाड़ देखबा खाली से गुड़ाक लोक मानकर पास के पहुँची पारे है। सन्थ चंद्रमणि दास ताकर जीवन से समय थी भी अलौकिक घटना देखई जेनटा लोक मानकर मुहरु सुनबार के मिलसी। पुष मासर वास तिथि थी से शिष्य मानकर गहली थी भागवत नाम कीर्तन परिवेश थी कथा कही कही ताकर शरीर रु आत्मा के अलग करदेले। ताकर प्रिय शिष्य बारिगार तिल मिश्र समाधि जाके नी पहुँची पारे ठीक समय थी बोली ताकू बाटे दर्शन देले। फेर बाघपाली पहुँचला बेल के बाबाकर समाधि रे माटी टपा होता। ई घटना देखिकरी से आकाभूत हो जाइए। सतरे से थिले सन्थ शिरोमणि सन्थ साधक एवं जड़े शुद्ध सिद्ध पुरुष।